अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करने लगे हैं रबीउल अव्वल के हवाले से। नबी करीम से हमारा तल्लुक़ की बुनियाद, नबी करीम से हमारे तल्लुक़ की बुनियादें। रबीउल अव्वल के महीने में क्योंकि नबी अकरम की वलादत बाशहादत हुई थी, लिहाजा इस महीने में आम तौर पर सीरत की मजालिस और जलसे मुनक्कद होते हैं, जिनमें हजूर की सीरत मुतहरा पर तकरीर होती हैं, आपकी खिदमत में सलाम पढ़े जाते हैं और नजराने अकीदत के तौर पर नातें भी पेश की जाती हैं। इजहार मोहब्बत और अकीदत के ये तौर तरीके इख्तियार करके हम मुसलमानों को आम तौर पर ये मुगालता लायक हो जाता है कि हमने बैसित उम्मत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है और नबी अकरम के जो हकूक़ हम पर आयद होते हैं वो हमने अदा कर दिए हैं। ये झूठा इत्मीनान आम तौर पर हमें इस तरफ मुतवज्जो नहीं होने देता कि हम ये बात मालूम करने की कोशिश करें कि कुरान हकीम नबी अकरम से हमारे तल्लुक़ की हकीकी असासत और सही बुनियादें क्या हैं। हालांकि सीरत की मजालिस का असल हासिल ये होना चाहिए कि हम ये सोचें और तय करें कि नबी अकरम से हमारे तल्लुक़ की सही नोयत क्या है और हमने खुदा के यहाँ नबी के बारे में किस बात का मुहासबा होगा। फिर इस इल्म की रोशनी में हजूर के साथ अपने तल्लुक़ को सही बुनियादों पर उस्तवार करें और इस ज़िमन में जहाँ जहाँ कमी पेशी है, जिस पहलू में कोताही नज़र आती है, इसका अजाला करने की पूरी कोशिश करें। अगर हम ये इरादा कर लें कि सीरत की मजालिस में शरीक हुए और ऐसा कोई अज़म करके वहाँ से उठें तो ये यकीनन फ़ायदे की बात है और आखिरत के एतबार से यकीनन नफ़ा बख्श होगी इंशाअल्लाह। अब एक कुरान की आयत पेश करना चाहूँगा। सूरह अल-अराफ की आयत 158 का आखिरी जुज़, उसका तर्जुमा है, बस जो लोग ईमान लाए इन पर, इनसे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बस जो लोग ईमान लाए इन पर और जिन्होंने इनकी तौकीर और ताज़ीम की और जिन्होंने इनकी मदद और हमायत की, यानी इनके मिशन में इनके दस्ते बाजू बने और इनके मकासद की तकमील में अपनी सलाहियतें और तवानाइयों को खपाया और जिन्होंने इस नूर का इत्बा किया जो उनके साथ नाज़िल किया गया है, तो यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। जिस आयत करीमा का आखिरी जुज़ इस वक्त हम पेश नज़र है जो बयान किया है, वो अगर पूरी आयत हमारे सामने हो तो मालूम होगा कि ये असल में इससे मुखातिब अहले किताब यानी यहूदी और नसारा को किया गया है। उनको मुखातिब करके फरमाया गया है कि यही वो रसूल हैं जिनके बारे में पेशन गोइयाँ तुम्हारी किताबों तौरात और अंजील में मौजूद हैं और जिनकी आमद की खुशखबरी अम्बिया सबकीन ने, हर एक अम्बिया ने दी है और हमारे ये रसूल तुम्हारे पास आ गए हैं। ये तुमको नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और नापाक चीज़ों को हराम करार देंगे और तुमने शरीयत के नाम से अपने ऊपर जो बेजा वज़न और बोझ लाद रखा है और जो बेजा रसूमात की जो बेड़ी पहन रखी है, इससे तुमको निजात दिलाएंगे। इसके बाद इस आयत के वो अल्फाज आए हैं जो इस वक्त हमारा ज़ेर मुताला है, जो हम अभी बयान कर रहे हैं, इसके मुतल्लिक़ हैं। आयत करीम के इस हिस्से पर गौर करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे तल्लुक़ की 4 बुनियादें हमारे सामने आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पहली जो बुनियाद है, पहली ये कि हजूर पर ईमान लाया जाए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جائے، دوسری یہ کہ حضور کی توقیر و تعظیم کی جائے، تیسری یہ کہ حضور کی نصرت و حمایت کی جائے، اور دوستو چوتھی یہ ہے کہ حضور پر جو نور ہدایت یعنی کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے اور اپنی زندگی کے ہر عمل میں اس نور سے ہدایت حاصل کی جائے، رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو دوستو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو حق سچ کی راستوں پر چلنے والا بنائے۔ اور آپ کے سامنے یہ آج کل کے حالات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہی ہوتا ہی ہے تو بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کو بولو کہ یہ کیا کر رہے ہو تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ خوشی میں انسان ناچتا ہی ہے، نہ کوئی روتا تھوڑی ہے۔ آگے سے یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ اب یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا عقیدت ہے کہ ایک لڑکی نعت پڑھ رہی ہے وہ بھی گانے کی طرز پہ، اور کچھ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پیسے بھی اڑائے جا رہے ہیں۔ اور اب تو حالات ایسے آ گئے ہیں کہ نعت پڑھی جا رہی ہے، ساتھ میں ہوائی فائرنگ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب فتنوں سے بچائے، حقیقی معنوں میں رسول کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خصوصی طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرمائے، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرمائے، کفار کو نصب و نابود کرے جو اب ایک ہو چکے ہیں، ایک پیج پہ آ گئے ہیں، سب سور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے جو اسلامی ملک ہیں، اللہ اکبر، ان کو تو اسلامی ملک کہنا بھی میرے خیال میں توہین ہی ہوگی۔ کسی کے سر پہ کوئی جو ہی نہیں رینگ رہی، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اپنی اپنی جانوں کے پیچھے پڑے ہیں، پیسوں کے پیچھے پڑے ہیں، مال کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ وہ اقبال کے شاہین، یہ ہے میرے نبی کی امت جو فرقے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ وابی ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ ہے۔ خدا کے لیے امت بن جاؤ۔ اگر دنیا کے کسی ایک کونے پہ بھی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو تمام مسلمانوں پہ، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا بدلہ لینا۔ اور اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں اللہ سے اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک حق سچ کی راہ پہ چلنا والا بنائے، شوق شہادت ہمارے دلوں میں بسا دے، جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری و ساری ہو۔ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام دوستوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔